Mayong gabi sa atong tanan. Atong andamon karon atong mga kaugalingon halang sa ato nga pag mamalandong diha sa iyang mga pulong. Let us open our Bible in Galatians chapter 5 verse 1. Galatians chapter 5 verse 1. Atong pagadunganon sa pagbasa kung nanatang tanan diha sa ato nga mga Bible. Galatians chapter 5 verse 1. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Ang Dios magapanalangin sa iyong mga pulong. Let us pray. Among Dios nga langit nun nga mahan, we praise you sa imo nga pagtapok kanamo nining kagabion alang sa amo nga pagsimba, pagdaig o paghimaya nga nakanimo ug labaw sa tanan kami o Lord makadungog ug mapanalangin diha sa imo mga pulong. Be merciful nga ikaw magaandam sa among hunahunaw kasing-kasing nga kami o Lord makadawat sa tanang panalangin sa imo mga pulong nga among matun-an ug madungog. And even o Lord, we pray nga ikaw magahinlo gikan sa among tanan nga mga sala. Ugasi kami diha sa balaang dugo sa imong bugtong anak sa Ginoong Kristo. Haron kami mahimong takos nga magadawat niini ug takos nga magaduol diha kanimo. Bless us, O Lord, diha sa among nga pagdungog ug diha sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Hatagi kami diha sa kaalam nga langit nun. Nga among gikinahanglan, nga among masabtan imong mga pulong ug labaw sa tanan, among madala diha sa pag-apply sa amo nga pagkinabuhi sa matag adlaw. Kining tananamahan among nga gipasalamatan ug gitugyan diha kanimo. In Jesus' name we pray. Amen. Niini nga kagabion akong giuluhan ang mga mensahe, holding fast to our freedom in Christ. Paghupot nga malig-on sa atong kagawasan diha kang Kristo Jesus. Si Apostol Pablo diha sa iyang sulat sa mga kasimbahanan sa Galatia, mibati siya og kahangawa og kasagmuyo diha kanila human nga iyang nadungog nga sila dali kaayo nga nadani ngadto sa pagtuo sa sayop nga pagtulunan mahitungod sa kaluwasan nga gitudlo sa mga Judaizers diha kanila. Nga diin gani kini sukwahi sa Ebanghelyo nga iyang giwali diha kanila. Na kung atong lantawon ang iyang gisulti diha sa chapter 1 verse 6 and 7, mingon si Apostle Paul diha kanila, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ, unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. Na kung atong makita din si Apostle Paul, he was surprised and shocked that they had so quickly accepted what the Judaizers had taught them, and that they had abandoned the true gospel of Christ, which had given them freedom. Unya, ang subo pagid kayo ni ini mga igsuon, kay sila mismo nalipat og wala makahimo sa pag-discern o sa pag-distinguish sa kalainan sa gospel nga giwali ni Apostle Paul diha kanila
o sa so-called gospel nga gitudlo sab sa mga Judaizers diha kanila. Now, kining mga Judaizers mga igsuon, mao kini sila ang mga Jewish Christians in the early church, kinsa nga nagatuo nga ang mga Gentile converts or Christians needed to observe certain aspects of the Mosaic law, especially diha sa ceremonial law in the Old Testament. Sama na lang mahitungod sa circumcision, dietary restrictions, observing the Jewish feast days o uban pa. Unya ang problema ani nila misuon, they insist, ilag yun nga gi-insist, ang ilang Jewish custom nga necessary alang sa ilang kaluwasan and for full acceptance into the Christian church. In other words, alang kanila, hilaw ka nga pagkakrisuhanon kung dili ka mo-observe aning tanan. Dili pa kompleto ang imong kaluwasan, human nga ikaw mituog midawat kang Ginoong Kristo, kay kinahanglan ka nga mo-observe sa tanan nila nga mga ceremonial laws, haron nga madawat nimo ang hingpit nga kaluwasan. Ug mo na'y problema niining panahon na. Now, kung ato ginang sumadahon ang ilang katuluanan, mga igsuon, mahitungod sa kaluwasan, mo kini, faith in Christ plus ceremonial laws equals salvation. Faith in Christ plus ceremonial laws equals salvation. Mo'unay katudloanan sa mga Judaizers nga diin ilang gitudlo diha sa mga kasimbahanan sa Galatia. Now, wala gihapon kiniiglain sa atong panahon karon nga diin adunay mga pundok nga nagatudlo sa kaluwasan nga faith plus good works equals salvation. Alang kanila, Christ's death is not enough. Kinahanglan ka nga mohimo nining tanan haron nga masiguro nimo ang imong kaluwasan diha kang Ginoong Kristo, and that is wrong. Our salvation was fully paid, pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo dito sa cross, and by the shedding of His blood. Remember the words of Christ? Nga diin miingon siya, it is finished. It means that our salvation was fully paid, pinaagi sa iyang kamatayon o sa iyang pag-ula sa iyang dugo dito sa cross. Og mao kini nga gospel mga igsuon, ang giwali ni Apostle Paul diha kanila before niabot kini mga Judaizers. That Christ's death is sufficient for their salvation. Nga dili na kinahanglan nila nga pagadungagan, nga dili na kinahanglan ang Jewish customs or ceremonial laws. Christ's death is enough for their salvation. Apan, ang subo kaayo nga atong makita diha kanila, tungod kay dali kayo silang mibiya o mibalhin sa ilang pagtuo ngadto sa sayop nga katuluanan nga gitudlo sa mga mini nga mga magtutudlo nga mao ang mga Judaizers. And that's why when the Apostle Paul heard this, he exhorted them, una, to remain firm in their conviction of the freedom that they have received in Christ. Gidasig sila ni Apostle Paul nga magpabilin sila nga magmalig-on, mahitungod silang conviction sa kagawasan nga ilang naangkon diha sa atong Ginoong Hesukristo. Now, look at our text. Ingon diha, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free.
Karon si Apostol Paul nagdasig diha kanila nga magpabilin sila nga magbarog nga malig-on mahitungod silang conviction sa kagawasan nga ilang naangkon diha kang Ginoong Kristo. Now the word remain, mga igsuon, it means stay in the same place or with the same person. And the same idea with the word continue or steady. Gani mga igsuon, that is the meaning of the word stand fast. The word stand fast, it means to continue, to be stationary, to stay or steady. You don't allow yourself to move or be moved. In other words, nga magpabilin ka diha sa imong gibarugan. And that is the point na gustong ipaabot ni Apostle Paul diha kanila. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free. Nga ilang barugan, nga malig-on ang kagawasan, nga ilang nabatunan diha sa atong Ginoong Kristo. Nga dili silang dali nga musibog, or mausab, or madani sa pagtuo sa gipanudlo sa mga false teachers diha kanila. In other words, nga ilang usisahon pag-ayo kung unsa ilang nadungog nga gipanudlo sa mga Judaizers diha kanila. Nga ilang i-compare sa kung unsa nga kamatuoran nga ilang nadungog o gituuhan sumala usab sa pagsangyaw ni Apostle Paul diha kanila. But the problem of them, atong makita diha mga igsuon, ilabi na sa atong gibasa kaganina sa chapter 1 verse 6 and 7, nga dali kayo sila nga mi-accommodate sa kung unsay ilang nadungog nga gipanudlo diha kanila, and at the same time they don't have a strong conviction sa kamatuoran nga ilang gituuhan og nadungog diha kang Apostle Paul. Gani kung mobalik ta diha may suon sa chapter 1 verse 6. The word nga gigamit ni Apostle Paul diha, the word soon, it means quickly, speedily, hastily, or rapidly. To emphasize nga ingon ni ana sila kadali nga nadani og mibiya sa ilang gituuhan. May tungod sa kamatuoran, may tungod sa ebanghelyo nga gisangyaw ni Apostol Paul diha kanila. Muka na nga mingon sa Apostol Paul diha in verse 1 of chapter 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Dali kay sila nga nalipat, dali kay sila nga nalingla. Gani the word remove diha may suon, it means turning away. Nga mo palay pagtalikod ni Apostle Paul, dali kay sila nga may accommodate o may entertain sa mga sayop nga mga katudloanan sa mga Judaizers. Og mo kana nga si Apostle Paul, iyang giawhag, iyang gidasig ang mga kigsuonan to remain firm in their conviction of the freedom that they had in Christ. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free. Barog nga malig-on, pabilin, continue, remain firm sa imong conviction. Na mga isuon, let us also be firm sa pagbaton og conviction mahitungod sa atong kaluwasan ug sa kagawasan
gikan sa atong mga sala nga atong naangkon pinaagi sa pagtuo diha sa atong Ginoong Kristo. Sayri may suon nga niya nata niining panahon karon nga gitawag nato og last days. Nga kung nahitabo kini sa panahon ni Apostle Paul, unsa pa ka sa atong panahon karon? Gani, kung atong maobserbahan o atong makita ang atong panahon karon, gabaha ang mga false teachers, labi na usab ang ilang mga false teachings. Matag karon og unya ato kini nga sila nga matagbuan, matag karon og unya ato kini nga madungog diha sa ilang radio, makita nato diha sa TV, even diha sa YouTube. Don't be deceived. Don't entertain. Og dinhi ang dako kayo nga hagit or challenge nga ni kanato. Kay nga naman, kung dili ta equip sa kamatuoran, dili ta makahimo sa pag-discern o pag-distinguish nga sayop di ay ang atong nadungog or ang atong nakita. No, naibuan nga mag-iingon nga atong tun-an ang ilang sayop nga mga katudloanan. No, dili na kinahanglan. Apan hinuon, sangkapi ang imong kaugalingon diha sa tanan nga kamatuoran haron makahimo ka sa pag-discern, haron makahimo ka sa pag-recognize o pag-reject mahitungod sa ilang sayop nga mga katudloanan. So the Apostle Paul exhorted them to remain firm in their conviction of the freedom that they have in Christ. Sa ikaduhang nga bahin, mingon siya diha, and be not entangled again with the yoke of bondage. So una nga pagdasig ng Apostle Paul, to remain firm of their conviction. Ikaduha, to refrain themselves from those things that would lead them to be entangled and enslaved. Nga ilang likayan ang ilang kaugalingon, nga dili na sila ma-entangle, magapos, or maulipon pag-usab. Be not entangled again with the yoke of bondage. Now sa second half of this verse, atong makita dinhi mangigsuon ang pagpahimangno ni Apostle Paul sa ilang paglikay sa ilang mga kaugalingon nga dili na sila mubalik sa pagkaulipon pag-usab pinaagi sa ilang pagtuman sa tanang mga ceremonial laws. Gani, mo kanay buot pasabot ni Apostle Paul diha, the word yoke of bondage, and be not entangled again with the yoke of bondage. It refers to the observance of the ceremonial laws. Now, kung atong pamalandungan o atong hunaon-hunaon, they think nga silang kaugalingon sa ilang pagbuhat niini nakadugang kini diha sa ilang kaluwasan. But in reality, daw mibalik hinoon sila sa pagkaulipon. Og mao kana ang giingon ni Apostle Paul diha kanila, be not entangled again with the yoke of bondage. Ayaw na mo og balik diha. Undangi na ang inyong pag-observe ni anang tanan kay mahimong kawang ang inyong kagawasan nga inyong naangkon diha kang Ginoong Hesukristo. Gani may suon sa ato usab nga paglantaw nini, let us also reflect diha sa atong kaugalingon. By the grace of God, kita nahawas gikan sa atong mga sala. We are freed from Satan. We are freed from the bondage of our sins. We are freed from idol worshiping. We are freed from falsehood. We are freed from anything that enslaves us. Unya, unsa ang nakahawas kanato diha? The gospel of Christ. Now, karon nga nahawas na taniana, angay natong ampingan
ug angay natong bantayan ang atong mga kasing-kasing nga dili natang mubalik nga naman tungod kay naay tendency nga diha sa atong pagka makasasala, ganahan gihapon ta nga mutilaw, ganahan gihapon ta nga mubalik ngadto sa mga butang nga magdala kanato sa pagkaulipon o pagka miserable sa atong mga kinabuhi. Mubitaw ka na nga sama sa kanunay nga pagdasig diha sa pulong sa Ginoo, walk in the newness of life, walk in the Spirit. Because there is the tendency nga ni kanato nga mubalik ta sa atong karaan nga kinabuhi. Our old man. Be not entangled again with the yoke of bondage. Now karon, what is it nga nag-creep in diha sa itong kasing-kasing, nga naghinay-hinay og dala kanato sa pagbalik pag-usab diha sa pagkaulipon? Be not entangled with the yoke of bondage. Remain, refrain, and reject any false teaching. Let us pray. Amang Dios nga langit nun nga mahan, salamat sa imo nga pag-remind kanamo diha sa imo mga pulong. Even exhorted us, O Lord, to be firm of our conviction, ilabi na diha sa kaluwasan o kagawasan nga among nabatunan, pinagi sa pagtuo, pagsalig diha sa mumbugtong anak ka sa Ginoong Kristo. And you remind us, O Lord, nga angay namo nga ampingan ug bantayan ang among kauglingon nga dili kaming maulipon ug mubalik pag-usab from anything nga mag-enslave gani kanamo. Help us, O Lord. Help us to walk in the Spirit. Help us to walk in the newness of life. In Jesus' name we pray. Amen.